see that the Prime Minister is entering into the Parliament with a two crutch. One crutch is Nitish Ji ka party, another crutch is Naidu Babu ka party. Remember your attitude towards opposition. You could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in Man Ki Baat or in Dil Ki Baat. मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब. पब्लिक देयर इज नो वारंटी. गारंटी है लेकिन वारंटी नहीं है. सर प्लीज कीप इन माइंड, आई एम एड्रेसिंग यू, प्लीज कीप इन माइंड सर, that NDA government, this NDA government got secured around 48.86% vote, including 8.3% in NDA. Total is 48.86%. And what is the India got? This India got bloc secured 51.14% vote. Remember, sir. Sir, yes. Sir, there is a change. Of course, suddenly there is a change in the country itself. What the Honorable President of India has said. What has been done, you know? Change is this. There is an unstable government and other side is a strong opposition in the country sitting here. हर पल, हर दिन, हर पल याद रखना होगा, हम लोग अनस्टेबल हो और वो लोग इंडिया ब्लॉक ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सख्त है. मेरा जो वक्तव्य हम रखेंगे इधर, जो हम बोलेंगे इधर, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ाई चलेगा, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगा और ज्यादा दिन नहीं रहेंगे. सिर्फ महाराष्ट्र का इलेक्शन होने दीजिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने दीजिए, उनका बाद 1.5 बरस में साफ हो जाएगा. इस गवर्नमेंट को कोई नहीं सकता है. सर इन आवर कंट्री, आप लोग किधर बैठे, हम लोग किधर बैठे. हाँ सर, एक्सेप्टिंग द emergency days, never any prime minister misused his or her power for targeting the opposition leader by using ED and CBI like this government which has been happening. You are claiming a stable government, sir. What we are habituated to see. Why we are habituated to see Narendra Modi ji, Prime Minister, is coming here, entering into the Parliament, standing in his feet. He is delivering this speech with all confidence. Now what we see? Now we see that the Prime Minister is entering into the Parliament with a two crutch. One crutch is Nitish Ji ka party, another crutch is Naidu Babu ka party. Two crutch लेके चलता है और two crutch लेकर all over the India he will be moving around. Not only India, internationally he will be moving around. Earlier we have seen him, our Prime Minister, who was having so much confidence on him. Today he is not having that confidence on him. This is his head. Where? আপনি পার্লামেন্টে চেঁচিয়ে বলছেন যে মোদি খুব ফিট, কিন্তু তিনি যখন পার্লামেন্টে আসেন তখন তিনি দুটো খুঁটির সাহায্য আসেন. সেই খুঁটি দুটি কে এক হচ্ছে চন্দ্রবাবু নাইডু, তার টিডিপি, আর একটা হচ্ছে জেডিইউ নীতিশ কুমারের. ঠিক আছে, তিনি খুঁটির সাহায্য আসছেন, তিনি সেই দুটো খুঁটির সাহায্য ছাড়া কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারতেন না, তিনি পার্লামেন্টে আসতে পারতেন না. কিন্তু আপনাদের দল কি, আপনারা তো সব জায়গায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস বলে দাবি করেন, AITC, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস. আপনারা কি কেন্দ্রে একা মোদির বিরুদ্ধে লড়েছেন বা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়েছেন? আপনারা অনেকগুলো শরিক নিয়ে তারপরে ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছেন. তাহলে কি আপনারা রাজনৈতিক ব্যবসা নয় বা পলিটিক্যাল প্রস্টিটিউট নয়? কারণ আমরা একা পারেননি, আপনারা একসঙ্গে মিলে এটা করেছেন. এটা পলিটিক্যাল প্রস্টিটিউট বা রাজনৈতিক ব্যবসাই বলা হবে. আর একটা কাজ করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে এই চ্যানেলটা লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করা যেতে পারে, যাতে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারটা আরও বড় হয়ে যায়.